गुटे नजरे जे देखुछि मते आए छाना कहरे इच्छा साथे होय गढुली आपिला केते करुथि समाजोला मम गमरा सुनति बात कहि देबी नाता तार मम गमरा सुनति बात कहि देबी नाता तार हे फकीर बोलिन गुरु जे मोहर जिंदा गुड़ा माम सते मोर गुरुंकर घर फकीर बोलिन गुरु जे मोहर जिंदा गुड़ा माम सते मोर गुरुंकर घर मुझे कही देगी जते दुनिया की लागते करू दुनिया की लागते करू सब सते गो फकीर नाय गुरुंकर वासस्थान होची चिंदागुड़ा और गुरुंकर जिल्लाटा होची नुआपड़ा तो इटा तो कला मोर गुरु नाय गान ए मा तमर गुरुटा कला बोले यहा दे तमर निजटा खाय जो मोर ना गा मोर ना भी सुनबा हां हे सुरनारी पिला परे मोर ना गा भी सुन हाय हाय सुने कहिरा माने हां हां हे मामो को मुई काय करनी आपण मानकर गांधी कॉल कलो चल मुई काय कर दर्शक बंधु आपण माने शांति श्रृंखला रक्षा करी बसी पड़ंतु दया करी दर्शक माने खाना कहती के पिला मोर ना ना मामू को तुम्हें बड़ा हर बरियाटा और पास के आसी कहती सम कह तुम नाटा मामू को ये तुम्हें बड़ा हर बरियाटा मामू को तुम्हें बड़ा बनियाटा पीरा को तुम्हें बड़ा बनियाटा पास के आसी कहती सता तुम पास के आसी कहती सता तुम मामू को तुम्हें बड़ा बनियाटा पीरा को तुम्हें बड़ा बनियाटा राजा खड़ियानो आज शुक्रवार बाजार राजा खड़ियानो आज शुक्रवार बाजार दुनिया ने खुएले मुत्तु मर गलाना दुनिया ने खुएले मुत्तु मर गलाना ननी हो मैं बड़ा मनियाटा मामू को तुम्हें बड़ा मनियाटा सत्ता रमकांत बोली नाता मोहरा केड़े सुंदर हमर घरर बोई सब पर गेला पुआ मते कर सोना
ନନିଲ ତ ଆମର ଦାଦା ଜଣେ 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଆଉ ସେମାନେ କହିଛନ୍ ଯେ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଚିଠିଟେ ଲେଖିଛନ୍ ନିଜ ପତି ପାଇଁ କଲେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲେ ଏଟା ମା ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ମନୁଷ୍ୟ ମଦ ପିଇଲେ କେଉଁ ପାପ ଲାଗିଥାଏ ମଦ ପିଇଲେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ତା ଆଜି ଯେନ୍ତା କଲକଲ ହଉଛନ୍ତି ଏନ୍ତା କଲକଲ ହଉଥାଏ ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଲେ ଲଙ୍କା ଗଡ଼ରେ ରାବଣ ମଲା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କିଏ ବିଧବା ହେଲା ସୁଦା ଜୟ ପ୍ରକାଶ ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ନନିଲା ଲଙ୍କା ଗଡ଼ରେ ରାବଣ ମଲା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କିଏ ବିଧବା ଆଗ ଲଙ୍କା ଗଡ଼ଟା କହିଦେମ ଲଙ୍କାରେ ତ ରାବଣ ମରବା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କିଏ ବିଧବା ହେଲା ସେ କଥା ତ ବୁଝେଇ କରି କହବା आहे सोना सोना सोचा जाना देई कारी माना से सत्ता जो कर कथा कर हे श्रवण वैकुंठ पुत्र देख प्रभु नारायण अनंत सज्जर से करिले शयन वैकुंठपुर कथा गोलक बिहारी विष्णु जिते अनंत शଯ୍ୟାରେ वैकुंठपुरे झुकवा 2 भाई रही आग जय विजय देख वैकुंठपुर देख जगुआनी विष्णु को जेन जगुआल माने जगी रही सन जय एवं विजय तो दिने काना हैला तो जय विजय देखबा पई अति सुंदर बुद्धिवंत गुणवंत तो प्रभावती नारी एक गुण रूप जाऊ मन देखी काम बाधा पूर्ण देवदासी बोली जड़े प्रभावती नारी थी तो जय विजय रूपम को देखी कर प्रभावती नारी सही नहीं पाए जय विजय पास के जाई करी प्रीति दान मागु तो प्रभावती नारी को मना कले जय विजय आमे तो भगवान विष्णु सेवाकारी आमे ई जन्म रे पति रूप रे हमको पाई नहीं पार तो प्रभावती नारी कहले जदि जय विजय को जदि मुई प्रति रूप रे नहीं पाइमी पूरे सारा जीवन पर्यंत मुई विवाह नहीं करे बोली कर घोर तपस्या करुथिले प्रभावती नारी तो सही जय विजय दिने देवतांकर अभिशाप्य कारण रो राक्षस कुल रे जन्म हेले
জয় এবং বিজয় রাক্ষস রূপে জন্ম হেলে হেলে ক আগ সত্য যুগে হিরণ্যাস হিরণ্য কচ্ছপ রূপ ধরি জন্ম হেলে সুর সুর জয় বিজয় সত্য যুগরে হিরণ্যাস এবং হিরণ্য কচ্ছপ রূপ ধারণ করে জন্ম হেলে তারপরে ত্রেতয়া যুগরে মধ্যে জন্ম হেলে আগ ত্রেতয়া যুগরে জাণ সেই যে রাবণ রাবণ কুম্ভকর্ণবে সহেলে ত্রিগুণ সত্য যুগরে হিরণ্যাস এবং হিরণ্য কচ্ছপ রূপে জন্ম হেলে ত্রেতয়া যুগরে রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ হইকর জন্ম হেলে তো সেই প্রভাবতী নারী সত্য যুগর পাইমি পাইমি বলি করে ঘোর তপস্যা করুଥିଲେ জয় বিজয়ଙ୍କୁ পতি রূপে পাই বলি করে সত্য যুগর ত্রেতয়া যুগ পর্যন্ত তপস্যা কলে কে প্রভাবতী নারী তো প্রভাবতী নারী দিনে নদী কূଳରେ বসিকর তপস্যা କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଦିଗ୍ଧ ଭ୍ରମଣ କାଳରେ ରାବଣ ଦେଖି ପାଇଲା ଆଉ ରତି ଶୃଙ୍ଗାର ଦାନ ମାଗିଥିଲା ତ ମୁଇଁ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ପାଇମି ବୋଲିକରି ଜୟ ବିଜୟଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା କରୁଛେ ଆଉ ତୁଇ ସାମାନ୍ୟ ଛାର ମଣିଷ ହେଇକରି ମତେ ରତି ଶୃଙ୍ଗାର ମାନୁଛୁ ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବତୀ ନାରୀ ମନା କରିଦେଇଛ ତ ସେଇ ରାବଣଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭାବତୀ ନାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ତ ପ୍ରେମକେ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପ୍ରଭାବତୀ ନାରୀ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି କିଏ ଆଗ ମନ୍ଥରା ରୂପରେ ଦେହୁ ହୋଇଲା ଜନ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରକୁ ସେହି କରିଲା ଗମନ সত্য যুগর দেবদাসী প্রভাবতী নারী মন্থরা রূপে জন্ম হেলা ত্রেতয়া যুগরে আউ দিনে মন্থরা ছলনারে প্রভু রামচন্দ্র 14 বর্ষ বনবাস তো বনবাস কালরে যেতেবেলে লঙ্কাপতি রাবণ সীতাଙ୍କୁ হরণ কলা সেই সময়ে প্রভু রামচন্দ্র সেতুবন্ধ নির্মাণ করি রামচন্দ্র কাଣା কলে রাবণକୁ বধ কলে তো রাবণ যেতেবেলে বধ হইছে লঙ্কাগড়রে অযোধ্যারে কিয়ে বিধবা হেলা বলুଥିଲେ লঙ্কাগড়রে রাবণ মলা অযোধ্যারে কিয়ে বিধবা হেলা তো রাবণ হচ্ছে সত্য যুগর জয় এবং বিজয় আউ ত্রেতয়া যুগরে সে রাবণ হিকর জন্ম হেলা আউ সত্য যুগর প্রভাবতী নারী ত্রেতয়া যুগরে মন্থরা হিকর জন্ম হেলা তারপরে রাবণঙ্কর যেতেবেলে বধ হেলা যে জানি পারলা মন্থরা যে মোর স্বামীঙ্কর মৃত্যু ঘটি যাই লঙ্কাগড়রে রাবণ মলা অযোধ্যারে মন্থরা বিধবা হেলা জানিছ বনি সত্য যুগরু সেই প্রেম করি করি আসলা যে রাবণকে পাইবি বলি করি ত্রেতয়া যুগরে তার মৃত্যু হইতিলা তো সেই সময়ে মন্থরা বিধবা হইতিলা एही पारी जाना क्या पुराण भूतिले क्षमा कर हे सभार तो यहाँ आउ गोटे कथा कह समस्त खुशी लगी यहाँ सम्बलपुरी गीत गाय माता बोले गाँ जानी कर बहुत
দেମି হেতকে জানুথিব এ বহ এ মোহরা খেলে তড়পবার পড়ছি লটা মোরা খেয়ে দেব বেড়ে লাজু সে মামুনি গো লোটা মোরা নিয়ে রে বেরি ঝাড় মোরা হাটা লটা মোরা কসঙ্গ আরে দিদিরিয়া প্রীতি করি শাবাশ শাবাশ মোর হাত নাই ছাড়ি দেব রে খিচি করে দে পুরাণ শুনবার নেই চিঠি দিয়ে চাকরি করে দে খিচি দে আরে মোরা রে খাই দেমি হেতকে জানো দিব যদি পাউচন বলে ভাল পাবুথিব রে মোর কথা তাইচন বলে দাদা নাই দেব রে আরে মোরা মোরা রে খাই দেমি হেকে জানো দিব খাই দেমি হেকে জানো দিব দিনিয়া কি করি আপনাই ছাড়ি দেব হে মধার বান্দি বান্দি আচুরে রাখিব মরা কে মরা রে খাই দেবে হেতে জানো মরা খাই দেবে হেতে জানো পুরুষ শিক্ষা টিকে বুঝে কহ হাই কো আজকালি সমস্তে মদ পিকর যে পাপ করুছন হ্যাঁ। মদ পিলে কাই পাপ লাগছে যে এই শাস্ত্র মধ্যে আমি বুঝে